अस्सलाम वालेकुम। अपनी वीडियोस में अक्सर हम एनर्जीज की बात करते हैं क्योंकि एनर्जी ही तो होती है जो इंसान को जिंदा रखती है, आपको एक पॉजिटिविटी देती है, एक उम्मीद देती है और जिसकी बुनियाद पर आप अपने जो है डिसीजन लेते हैं। प्रिडिक्शंस होती हैं, बेसिकली हतमी फैसला बेशक अल्लाह ताला के हाथ में होता है। ये इल्म है, एक साइंस है, नॉलेज है जो आपको गाइडेंस देता है। सपोज अगर आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त की कोई खबर दे तो नहीं सकता, क्योंकि एक लम्हे एक सेकंड में अल्लाह ताला के ये राज हैं। आपकी ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं, जायचा बदल जाता है, आपके सोचें बदल जाती हैं, सोचों से ईमान बदलता है, गुमान बदलता है और आपके ख्यालात बदलते हैं। तो एनर्जी की बात हम तब करते हैं जो आपकी करंट सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एडवाइस दी जाती है जिस पे आप एक एक्शन लेते हैं। और ये जो चीज़ हमने बोला ना चेंज होती हैं, ये एक रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें होने लग जाती हैं। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपकी सोच होती है, उसके पीछे एक ख्याल होता है, एक गुमान होता है। एक चीज़ शैतान की तरफ से आती है और एक चीज़ रहमान की तरफ से आती है और आप कभी भी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह से कुछ लोगों के बारे में मैंने देखा है कि वो इस्तिहारा करते हैं तो ख्वाब के अकॉर्डिंगली ही वो चलना शुरू हो जाता है। ख्वाबों पे भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो क्या वो सच होते हैं? क्या आपको पता है कि वो एक आपका नफसानी ख्वाब था या वो आपका कोई रहमानी ख्वाब था, कि वो बात अल्लाह की तरफ से आई है? या इसलिए हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पॉजिटिविटी कितनी है। ये एक रहनुमाई होती है, इसमें हम देखेंगे कि आपके मामलात में कहाँ पे तब्दीली आने की ज़रूरत है। तो जी चलते हैं आज हम अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। तो हम देखेंगे सबसे पहले एरीज वालों की जो एनर्जी है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में क्या होने वाली है, फेब में क्या करेंगे आप। फरवरी का जो वीक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, उसमें आपकी एनर्जी, क्योंकि इस साल का दूसरा महीना है तो नंबर्स से भी हम चेक करेंगे, बल्कि आज हम एरीज वालों को इनका जेम स्टोन भी बताएंगे। कौन सा स्टोन आपके लिए बेहतर है, स्टोन की एनर्जी आपके लिए क्या करती है। जी इतनी हाई लेवल की एनर्जी है, ये ही आपका फाइनली हतमी जी बिल्कुल हेल्थ का ख्याल रखना है। अब ये देखिए इस वीक में आपकी एनर्जी क्या आई, आपके लिए क्या वार्निंग आई, आपके लिए क्या रहनुमाई कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और कोशिश करें कि आप अपने लिए सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ के पानी दम करके आपने लाजमी पीना है। सर में दर्द, टांगों में दर्द, हेल्थ की कोई केयर नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। कितना प्रेशर था कार्ड्स में, आपने देखा कि वो किस तरह से इसमें जो एक शफल चीजों से निकल के एक हाई लेवल की एनर्जी में आपके पास आया। तो कोशिश करनी है आपने अपनी हेल्थ का इसमें एरीज वालों ख्याल रखना है। तो आपका जो जेमस्टोन जो आपको सूट करता है वो क्या होगा, तो जी आप रेड कलर का कोई भी जो स्टोन है वो पहन सकते हैं। ये आपकी कंपैटिबिलिटी होती है, आप कहीं जॉब पे जाते हैं उसकी एक एनर्जी लेते हैं। कलर जो है इंसान की जिंदगी में मैटर करते हैं, कलर पे हम एक वीडियो भी बनाएंगे। आप लोगों के लिए बड़े एक हैरान कुन इंकशाफ होंगे उस वीडियोस में कि कलर इंसान की जिंदगी में कितने मैटर्स करते हैं। टॉरस वालों की एनर्जी देखेंगे जी फरवरी के सेकंड वीक में। जी फरवरी में टॉरस वालों आपकी एनर्जी क्या आएगी, आपको अपने फाइनेंस, अपने एजुकेशन, अपना वीजा, इमिग्रेशन, कंस्ट्रक्शन, कुछ बाय करना है, कुछ सेल करना है तो क्या आएंगे। हालात में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जो आपका जनवरी का लास्ट वीक जैसा गुजरा है ना, वैसा फेब भी तकरीबन वही चीजों को प्रोसीड कर रहा है। कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपने थोड़ी स्पीड पकड़ लिया कि कोई चेंज आना चाहिए। यू वांट चेंज इन योर लाइफ और ये चेंज भी पॉजिटिव है और पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए उस चेंज के लिए कोई गुड न्यूज आ रही है और वो आपके फाइनेंस, आपके पैसों के मैटर्स को लेके हो सकता है। आप चाहते हैं अगर पैसों के मैटर्स आपके थोड़े बेहतर हो जाए तो कोशिश करें कि कोई एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी चीनी आपने उनको मिक्स करना है, कीड़ों को दे ताकि आपके पैसे खुले, रिज़्क में आपके इजाफा होगा। जेमिनी वालों के मामलात क्या होंगे जी फेब के इस वीक में। जनवरी के बाद हम देखते हैं फेब में आपके हालात कितने बदलने वाले हैं, इसकी एनर्जी क्या होगी। तो जी चेक करते हैं
जी, विनिंग कप है, आपके मामलात में बेहतरी, नई शुरुआत, नई चीज़ें, प्रोजेक्ट्स। आपने जनवरी तो जैसे-तैसे गुज़ार लिया है, लेकिन आगे आप जाके चेंज चाहते हैं, क्योंकि आपने एक हाई लेवल की जो 2025 में एनर्जी फेस की हुई है, एक्सट्रीमियस तबीयत भी आपकी खराब रही है 2025 में, लेकिन बड़े मोटिवेटेड है। आप 2026 में आप बड़ी एक मोटिवेशन के साथ आपने अपनी अपीयरेंस दी है और कोई नया कारोबार करने का सोच रहे हैं, नया बिजनेस, नई कोई जॉब है, स्विच करना चाह रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एक्सपोर्ट एक चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए, कामों को बूस्ट करने के लिए 11 बार आयतल कुर्सी रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें। कैंसर वालों की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? जी, चेक करते हैं कैंसर वालों के मामलात क्या होंगे। आपकी एनर्जी, आपका वीजा, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो जी, कैंसेरियन आपके मामलात जो हैं, सन एनर्जी है और दिल की बात किसी से करते नहीं है इतनी जल्दी, और इस हफ्ते कोशिश करें कि आपने ये करना भी नहीं है, ठीक है? उसमें ये है कि जब आप ट्रस्ट करते हैं ना किसी पे, आप अपने दिल की बात अपने काम होने से पहले किसी से डिस्कस कर लेते हैं, तो वो चीज़ें मुश्किल से ही हो पाती हैं सम टाइम। तो हमेशा कोशिश करें, अच्छी चीज़ों को नज़र लगती है जब आपके काम हो रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने लिए उन चीज़ों से बचने के लिए, अपने कामों में मदद के लिए आयत करीमा की एक तस्बीह सुबह उठ के ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली, काम हो रहे हैं आपके, और जो एनर्जी आपके लिए आ रही है ज़्यादा, वो आपने जितने कामों में, प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला हुआ है, पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, पसंद की कोई जॉब है, या कहीं पे आप स्कॉलरशिप वीज़ा लेना चाह रहे हैं, मतलब जितने भी आप लोग हो कैंसेरियन, उनके आपके मामलात सारे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए मदद के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। पहनने के लिए आप रूबी पहन सकते हैं, रूबी आपको सूट करता है, कंफर्टेबल है, और इससे आपके रूहानी मामलात में मदद आएगी। लियो वालों की एनर्जी क्या होगी? जी, चेक करते हैं। लियो जी, सन की एनर्जी होती है लियो वालों की, 1 नंबर होता है प्लैनेट में, तो बड़े जज्बे वाले लोग होते हैं। तो जी, लियो देखते हैं कि जी फेब 2 जो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो देखते हैं आपके मामलात क्या हैं इसमें। हासदीन का थोड़ा-सा प्रेशर है, पढ़ाइयाँ, दुआएँ बड़ी चल रही हैं, लेकिन वो एनर्जी आपको अफ़ेक्ट करेगी नहीं अगर किसी की बुरी नज़र है आपको, या आपको एनर्जी कोई आपका ऑरा डिस्टर्ब कर रही है, आपके काम रोकना चाह रही है। लोग आपके खिलाफ कोई साज़िश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकेंगे कामयाब। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ें जो काफ़ी टाइम से वेटिंग में है, स्पेशली वीज़ा को लेके, तो एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। तो आपने क्या करना है, अपने लिए कोई रेमेडीज ज़रूर लिया करें, कोई सदका, कोई नफल, कुछ आप अपने लिए पढ़ के पानी दम करके पी सकते हैं। हासदीन के लिए सूरह फलक और सूरह नास 11 बार पानी पे दम करके ज़रूर पिए। विर्गो वालों की एनर्जी क्या होगी? जी, फरवरी के इस वीक में देखते हैं विर्गो आपके मामलात में क्या चेंज आया है। तो जी, विर्गो आपके मीटिंग हो सकती है किसी प्रोजेक्ट को लेके, थोड़ी फिजूल खर्ची से बचना है आपने इस वीक में, क्योंकि आप के जो मामलात हैं पैसों के, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेगेटिविटी कोई गुस्सा दिला सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस को आर्गुमेंट्स मत कीजिएगा। उदासी है, पैसों को लेके परेशान हो रहे हैं, मनी का इशू आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप वर्किंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं पैसों के लिए। जब आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप पैनिक हुए हुए हैं। तो पैनिक नहीं होना आपने। तो इसके लिए मीटिंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है शैतान का कार होना है, और उसको सोचो कि ये माजगा मत बनाए, क्योंकि उसे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उसके लिए 41 टाइम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी पे दम करके विर्गो आपने ज़रूर पीना है, क्योंकि इससे आपके मामलात में बेहतरी हो जाएगी। लिब्रा वालों की एनर्जी क्या होगी? जी, चेक करते हैं लिब्रा आपके मामलात क्या है। जी, लिब्रा की देखते हैं कितना बैलेंस करते हैं फेब के इस वीक में आप। तो जी, लिब्रा आपके थोड़े उदास हैं इस वीक में। क्या हो गया लिब्रा वालों आपको? थोड़ी चीज़ें तो चल रही हैं, काम भी हो रहे हैं, नई चीज़ें, प्रोजेक्ट, बिजी, मसरूफ बहुत रहेंगे आप इस वीक में। हेल्थ का थोड़ा ख्याल करें, नींद पूरी करें, हाँ से दिन से थोड़ा सा अलर्ट भी रखें। तो आपके लिए भी आपने आयतल कुर्सी जो है रात को
11 بار یا 41 ٹائمز آپ نے پڑھ کے پانی میں دم کر کے بھی پی سکتے ہیں صبح کے ٹائم، اور رات کو بھی اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی نیگیٹو انرجیز کے لیے ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے معاملات میں مدد آئے۔ اسکارپیو، آپ کے معاملات کیا ہونے والے ہیں؟ جی اسکارپیو کی انرجی چیک کرتے ہیں۔ اسکارپیو آپ کیا کریں گے اس ویک میں، فیبرری کے اس ویک میں؟ تو جی اسکارپیو، جی اسکارپیو آپ کی جو چیزیں ہیں بہتر تو ہو رہی ہیں، آپ کی جو ہے پسند کا کوئی معاملات جو ہیں، فیورٹ پلیس پہ کوئی وزٹ ہے، فرینڈ گیٹ ٹوگیدر نظر آ رہی ہے، اچھی خبریں بھی آپ کی اس ویک پہ چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پیسے کہیں پہ آپ کے کسی کو مت دیں، اگر آپ کسی کو کوئی پراپرٹی دے رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہے ہیں تو یہ ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے چیزوں کے لیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا بیسٹ ڈیسیژن لیں، آپ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے، تو اس کے لیے آپ نے رات کو سونے سے پہلے جو ہے ایک مدد کا عمل اور ایک خبر کا کہہ سکتے ہیں عمل کریں، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کوئی انرجی لیں گے اور آپ کبھی بھی ایک غلط کام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 313 بار آیت کریمہ پڑھیں اور اس کی نیت کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے معاملات میں ہمیشہ ایک پازیٹیو مدد رہے۔ سیجیٹیریس، آپ کی جو انرجی کیا ہوگی فروری کے اس ویک میں؟ تو سیجیٹیریس کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں اور اس ویک میں آپ ایسی کون سی پازیٹیوٹی آپ کے لیے نکلتی ہے، تو چیک کرتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو واک کیا کریں، کیونکہ آپ کو تھوڑی نا صبح کے ٹائم ایک سستی آتی ہے، ایک پریشر آتا ہے، ایک انرجی آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے، آپ بڑی محنت کوشش پر ہمت کر کے اٹھتے ضرور ہیں، یہ کیونکہ آپ کی اسٹرگل کا کارڈ ہے۔ پھر جہاں بھی کہیں پہ اگر اسٹوڈنٹ ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس مین ہیں، تو لوگ آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، تو آپ کی شکایتیں یا کہہ لیں کہ کہیں پہ آپ کے لیے پروپوگنڈا کر سکتے ہیں، تو آپ بی الرٹ۔ اور یہ انرجی تو چل رہی ہے آپ کی، لیکن آپ فائٹر ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑتے بھی رہیں گے، لیکن آپ کے پاس کام پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، پھر بھی اوور لوڈڈ ہیں، چیزیں ختم نہیں ہو رہی، چاہے لوگ کوشش بھی کریں۔ حاسدین سے بچنے کے لیے ایک عمل کریں، اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے 41 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 بار آیت کرسی پڑھ کے صبح پانی پہ دم کر کے گھر سے نکلے۔ ایک تو جو صبح کی آپ کی سستی کی انرجی ہوتی ہے وہ آپ کی وائپ آؤٹ ہو جائے گی اور آپ اپنا دن بڑے مزے سے، آسانی سے اور کاموں کے ساتھ گزاریں گے۔ کیپریکون کی انرجی کیا ہوگی؟ جی فروری کے اس ویک میں دیکھتے ہیں کیپریکون آپ کے معاملات کتنے چینج ہوئے ہیں۔ جنوری کا مہینہ تو گزر گیا 2026 کا، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجی کیا ہونے والی ہے فروری کے فرسٹ ویک میں۔ تو جی آپ کے ساتھ بڑی مدد ہے، دعائیں، حالانکہ آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہے اور آپ میڈیکیٹڈ کوئی علاج بھی آپ کا چل رہا ہے، لیکن ان انرجیز کے باوجود آپ کے ساتھ ایک مدد کھڑی ہے اور بہت بڑی مدد ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے آپ روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، آپ کی ماں کی دعا ہے، حالانکہ آپ کے پیچھے ڈاول انرجیز اور نیگیٹو انرجیز، ہیلتھ کی خراب کی انرجیز چل رہی ہیں، لیکن آپ کو فرق کوئی نہیں پڑا اس سے۔ یہ تو بہت بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ ایک ایسی مدد کھڑی ہے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ کا کھڑا ہے جو آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے رہا، آپ کے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، تو ایک بلیسنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک پھر بھی آپ کنگ ہیں، آپ کو کوئی ڈاؤن نہیں کر پایا ان چیزوں کے باوجود۔ تو ایسی اسپرٹ ہونی بھی چاہیے اور چاہتے ہیں کہ یہ اسپرٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کیا کریں صبح سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، تاکہ وہ انرجی جو نیگیٹو انرجی آپ کی طرف آئے وہ آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے۔ تو جس طرح کہ آپ کنگ بنے ہوئے ہیں اور رائٹ ٹائم آپ کو بڑا زبردست چل رہا ہے، تو وہ آپ کا چلتا رہے۔ ایکویریس کی انرجی فروری کے اس ویک میں کیا ہوگی؟ ایکویریس آپ کے معاملات کتنے چینج ہوئے ہیں، کیا چینج آ رہا ہے؟ جی ایکویریس، یہ تو جی آپ کا مہینہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا مہینہ جو آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، برتھ ڈے ویک ہے آپ کا، برتھ ڈے منتھ ہے آپ کا، تو چیک کرتے ہیں ایکویریس آپ کیا کرنے والے ہیں۔ جی زبردست ہے، اور آپ تو مجھے لگتا ہے پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئرڈ تھے، جوائنس ہے، خوشی ہے، اچھی گیٹ ٹوگیدر ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنی پارٹیز وغیرہ ضرور کریں گے جن کی برتھ ڈے آ رہی ہے۔ تو
تو آپ نے اس کی سیلیبریشن تو جنوری سے شروع کر دی ہوئی ہے، اس لیے would not be a big change، لیکن ایک اچھی سیلیبریشن آپ کا ویٹ کر رہی ہے. تو ہم آپ کو ایڈوانس میں ہی برتھ ڈے کہیں گے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو آل ایکویریس، کو آپ کا یہ منتھ جو چل رہا ہے آپ کے لیے بلیسنگ لے کے آئے. پائسیز جی، پائسیز آپ کے لیے کیا معاملات ہیں؟ روحانی طور پہ دیکھتے ہیں آرٹ کی انرجی کیا آتی ہے. آپ کی انرجی بیسیکلی آپ کی سول سے نکلتی ہے، آپ کی اسپرچول سے آتی ہے، اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں. سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر والے کارڈ ہے پائسیز، اس کا مطلب کوئی زبردست انرجی ہے جی. پریشر، غصے میں بھی پریشر تو ہے. کوئی یہاں تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹ ایسا مل گیا ہے، جاب ہے، آپ کا ویزا ہے، شادی ہے، اس کو لے کے اگر چیزیں ڈاؤن ہو رہی ہیں تو آپ بڑے پریشر میں آ رہے ہیں. پریشر مت لیں، امبیلنس چیزیں ہو جاتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن از اے پارٹ آف لائف. تو آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں انرجی لے رہے ہیں؟ غصے کی انرجی، غصہ حرام ہے، شیطان ہے، اس انرجی سے بچنا چاہیے، یہ آپ کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. غصہ ہمیں جب بھی آتا ہے ہم اپنے اوپر نہیں نکال سکتے، ہمیں اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، آپ کا اورا خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اور انرجیز آتی ہیں اور آپ کے کام اور رکتے ہیں اور خراب بھی کرتے ہیں. ان چیزوں پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ انرجی ہماری زندگی میں میٹر کرتی ہے. انرجی ہوتی ہے تو ہم کچھ کرتے ہیں، تو انرجی نیگیٹو بھی تو ہوتی ہے نا، تو اس سے ہم کچھ نہیں کرتے. تو کوشش کرنے ایسی انرجی میں کہ ہم کچھ زندگی میں کرتے رہے. یہ اس میسج کے ساتھ اپنا ویکلی ہاروسکوپ ہم ختم کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے. اور کوئی آپ کے انرجی سے ریلیٹڈ سٹون ہے، آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اسپرچوالٹی سے آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اسٹرولوجی سے آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، نمبرولوجی سے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دی جا سکتی ہے.